रखिछन। आज आपण मानक सहित मु कथावार्ता हेबे नारी मानक पय शैतान रो सबुठारु बड़ प्रलोभन। आउ आमे बेसी प्रलोभित हो आमको किए टिके फुसले देला कहले आमे सांगे सांगे फिकी जाऊ फुसली फुसली नारी मानको प्रलोभित करबाटा बहुत सहज। आमको किए टिके बहुत सुंदर दुसुच आउ तुमे एमती करो बोले आमे सांगे सांगे केते शीघ्र आमे से प्रलोभन रे आमे पढ़ी जाऊ। आज आमे देखबा से प्रकार भाबरे शैतान मध्ये अमान को प्रलोभित करे आउ तार सबुठु बड़ प्रलोभन कौन अटे से चाहे जे सब बेले नारी मान को ए प्रकार कहे तू कहीं तोर स्वामी रो बसीभूत ही रहबो, तू घर रो मुरबी है, तू नेता है, तू लीडर है, तू तोर घर को चला सब विषय को तू तोर आयतर रखे कंट्रोल रे रखे। ए प्रकार प्रलोभित से कौन करे आमान को जीवन ए प्रकार प्रलोभन को से आनी दे थाए। प्रिय भौणी मैंने आज मु कहबा को चाहे आमे शैतान रो प्रलोभन रे आमे न पड़ू। शैतान केंतिटा से मिथ्यावादीटा से मिछ कथा से कहबो परमेश्वरंकर वाक्य को से कौन करबो ट्विस्ट करकिना परमेश्वरंकर वाक्य रे आउरी दी चारटा से मिसई किना मन को आसी से कौन करे प्रलोभित करबा को चेष्टा करे। किंतु आज आमे से शैतान रो चातुरी को सुनिबा से कि प्रकार मन को प्रलोभित करूची आमे ताहा जानी आमे सेथिरु जेंति बाहरी परबा सेथि पे माने निज निज को आमे नै प्रस्तुत से कौन चाहे तू तो परिवार कौन अच्छु हेड तू सब बेले स्वामी रो बसीभूत होइथिले भलो कथा कि से प्रकार कथा मन को आसे कहिथे। देखो जो समय रे से स्वभाव निकट को जाइछि से कौन बोली कहिछि पढ़ंतु आमने समस्तंकर चिन्हा परिचय वाक्य आदि पुस्तक 3:5 परंच परमेश्वर जानती तुम्भे माने जो दिन ताहा खाइबो सेही दिन तुम्भ मानक चक्षु प्रसन्न हेबो तहिरे तुम्भे माने परमेश्वर परि भल और मंदर ज्ञान पाइबो। एटी को परमेश्वरंकर परि तुम माने कौन करबो भलो मंदर ज्ञान पाइबो। से आसे प्रलोभन देखाउछि जे काहे कि होबा ए गछर फल तुमे काह खाउन तुमे जेबे खाइबो जानिछो तुमको आज स्वामी रो अंडर रे रहबा को पड़बो नै तुमको केमती ज्ञान हे जीवो परमेश्वरंकर परि भलो मंदर ज्ञान परमेश्वरंक ठारु आर अधिक ज्ञानी हे जीवो बला परि ए स्थान रे आसी कोन करूछि से शैतान आसी हबान को कहूछि से प्रलोभित करूछि तुमे काहे कि परमेश्वरंकर अंडर रे रहउछो तुमे परमेश्वर ए फल खाई दे किना परमेश्वरंक ठारु अधिक ज्ञानी हे गले हे जीवन प्रिय भौणी माने मु आज आपण मान को कहबा को चाहे एमती गोटे को परिवार कहतु जो परिवार की स्वामी नेतृत्व चली से परिवार कौन है भल है एमती गोटे मध्य परिवार आपण मैंने देखाई पारबे ना जो परिवार मुरबी स्त्री होती आउ से परिवार ठीक भाव में परिचालित मु तो देखी ना हुए तो आपण मानकर दृष्टि आगे से सब प्रकार परिवार रही थाई पारे किंतु मु कहे आमे जो समय देखुछु आपण को मु कहबा को चाहे आपण आपणकर स्वामी ठारू अधिक शिक्षित होई पारंती आपण आपणकर स्वामींकर पृष्ठभूमि जोटा रही ताठारू अधिक बड़ पृष्ठभूमि आपण मैंने आसी थाई पारंती आपण अधिक ज्ञानी बुद्धिमान होई पारंती किंतु पवित्र धर्मशास्त्र मन को कहे आमे समस्त जानिछु रोमियो 11 अध्याय 3 पदरे लिखा जाए तुमर मस्तक के अटंती स्वामी अटंती आमर मस्तक जेहेतु आमर स्वामी तेणु आमको कौन करबार अछि अधीनतार आमे रहिबाटा शिखेबार अछि। प्रिय भौणी माने आमको शैतान प्रलोभन देखाई जे नहीं तू बड़ है तू बड़ तू काहे कि तोर स्वामी रो अधीनतार रहबो जो समय रे खोबा कौन करूचंती मुंड हेबा पे चेष्टा करिसंती शैतान जो समय ताको प्रलोभित करिछि से समय जो समय से प्रलोभित होइचंती कौन हैला आदम हवा दी जन जाक एदन उद्यान रु तोड़ा खाउछंती प्रभु हमको मुंड हेबा पे आह्वान करि नांती। प्रिय भौणी माने आमे शैतान रो प्रलोभन रे पड़ी अनेक समय रे आमे मुंड हेबा को चेष्टा करू
कहीं ना आमर भितर अच्छे ना मोर इच्छा अनुसार हेबार अच्छी मु जहा कहबी ताहा मो परिवार रे हेबार अच्छी मु एटा जाऊची तो ए मु मोर इच्छा अनेक समय रे कौन करूची शैतान से मिछ कथा को जो प्रलोभन से आम जीवन रे आनी दे ताकू आमे कौन करूछु आ कार्यकारी करबा पाए अधिक कौन होछु तत्पर होछु तेणु मु आपण मानकु कहबाकू चाहे परमेश्वर आमानकु मस्तक करी बा आम परिवार हेड करी आमानकु तैयारी करि नाहंती आजिकल सरकार मध्ये सेटा ही जाउछि राशन कार्ड रे परिवार मुख्य के स्त्रींकर ना लेखा होछि इलेक्ट्रिक बिल स्त्री ना रे होछि घर स्त्री ना रे आसुछि आमे स्त्री माने मध्ये बहुत खुशी जो जगह मो स्वामी को ना थिबा कथा मोर ना अछि ए परिवार मुखिया मु नाई प्रिय भौणी माने बाइबल आमको ताहा शिखाओ नहीं बाइबल कहूची परिवार मुख्य तो मोर स्वामी आम परिवार मुख्य होचंती आम स्वामी आमनको ठारू अधिक शिक्षित ही नहीं पारंती आपणकर स्वामी ठारू आपण अधिक इनकम मध्ये करूथाई पारंती किंतु प्रभुंकर वाक्य कुहे जे आपण माने कोन अटंती आपणकर मस्तक होचंती आपणकर स्वामी हुएत ए वाक्य कहला बेले आपण मानकु कष्ट लागि पारे किंतु यह सत अटे आ ए वाक्य मु मध्ये मो जीवन रे निज जीवन रे अभ्यास करी आसुची तो मु चाहे मो भौणी माने मध्ये ए सब शिखंतु आ जो समय रे हमें अधीनतार आशीर्वाद को जानिबा आहुरी अधिक माने खुशीर सहित आनंदर सहित आमे स्वामी मानकर अधीनता को आमे स्वीकार कर हमको बोझ पर लागबो नै हमको कष्ट लागबो नै आमे खुशी मनरे आम स्वामी आम अधीनता को आमे स्वीकार करबा कारण जो समय रे आमे हमर अधीनता को स्वीकार करूछु से समय रे आमे हमर जीवन रे परमेश्वरकर वाक्य को आमे मानुछु कारण परमेश्वरकर वाक्य को एफएससी रे आमे पढिछु 5 अध्याय जोटा कि गोटे फैमिली तयारी सेशन रे आपण आपण प्रभुंक सकासे हे स्त्री माने प्रभुंक सकासे आपण आपण स्वामी मानकर कोन बसीभूत हो अमानकु बसीभूत हेबा पे प्रभुंकर वाक्य अमानकु कहे आ हबा जो समय रे से मुंड हेबा को चेष्टा कले लीडर हेबा को चेष्टा करी से कोन कले निज स्वामी को आ तांको एदन उद्यान रो बाहर करा दे से माने तोड़ा खाइले एदन उद्यान रो बाहर गले कहबा गले माने गोटे बेघर हे जाउछन तुमको शैतान आसी प्रलोभित कला तुम्हें खाइबा पूर्व तुम स्वामी सहित आलोचना करब नहीं ए फल तो परमेश्वर खाइबा पे मना करिसेंती आ एटा मते जो समय शैतान प्रलोभित करूछते तांकर चक्षु आहुरी से फल केंती लागुची आहुरी अट्रैक्टिव लागुची तांको चाह हो एटा खाई देले मुई सुंदरी हे जीबी एटा खाई देले मु आहुरी अधिक ज्ञान हे जीबी निजे खाउचंती अरे स्वामी को मध्य से देउचंती तुम्हें तुम स्वामी सहित आलोचना कर ना तुमको पूरा जो समय परमेश्वर तैयारी कले आदि पुस्तक 2 अध्याय रे से कहउचंती से कौन करूचंती आदि 2:18 रे अनुरूप सहकारिणी निर्माण कले तुम्हें तांकर साहाय्यकारिणी अट साहाय्यकारिणी भाबरे परमेश्वर हबांको आदमंको देले किंतु हबा कौन करूचंती एबे तांकर से सीमा को से लंघन करकिना एबे टिके मुंड हेबा पाई से चेष्टा करूछंती आ चेष्टा जो समय रे करिसंती एदन उद्यान रो से माने तोड़ा खाइछंती आ जो समय रे सारा अब्राहम कर मुंड हेबा को चेष्टा करी परमेश्वर तो प्रतिज्ञा करिसंती आमे सारा रो गर्भरु एक महागोष्ठी कोन करबा उत्पन्न करबा किंतु जो समय रे सारा निज शरीर को देखुचंती नहीं नहीं मोर स्त्री धर्म तो बंद हे गलानी मु आउरी ए मृत गर्भ रे छुआ की प्रकार उत्पन्न करि परबे एबे आउ हेबो नै मोर स्वामी मध्य धीरे धीरे बुढ़ा ही आइलानी आउरी केंती आमे पिला जन्म करि परबा से समय रे सारा कोन होचंती टिके मुंड हे जाउचंती मुंड हे कि ना हागाई को बाहा कर दउचंती जो समय रे हागाय कर बाहाघर अब्राहम को सहित करूचंती हागाय को अब्राहम को देई दउचंती से समय रे आमे जानचो एते बड़ इस्माइल गोस्त्री गोटे बाहरी पडुछ जेबे जेबे स्त्री माने निजर सीमा को लंघन करिसंती प्रलोभित होइचंती नै मु टिके मुंड हेबे मु टिके डिसिजन नेबे हयतो सारा परामर्श देते नाई तुम्हें बाहा हो कहीं ना हमको अरे बे
ପିଲା ଛୁଆ ଆହୁରି ହେବ ନାହିଁ, ଆମର ବୟସ ଦେଖୁଛ, ଏ ପ୍ରକାର କରି ସେ ଅବ୍ରାହମକୁ ହାଗର ସହିତ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ବିବାହ ପରେ ଇସମାଇଲ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୋଟେ ବାହାରିଛି। ଏବେ ଯାଇ ଇସମାଇଲ ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ, ଅଶାନ୍ତି ଚାଲି ରହିଛି। ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, କହିବାକୁ ଚାହେଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ମସ୍ତକ ହେବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିନାହାନ୍ତି। ଜିଜେବେଲ କଥା ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ତାହା ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀରେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ, ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀରେ ଆପଣ ମାନେ ପାଇପାରିବେ, ପଢିବେ, ଦେଖିବେ। ଜିଜେବେଲ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର, ଯୋଉ ସମୟରେ ସେ ନିଜର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ, ରାଜାକୁ ନିଜର ଆୟତରେ ରଖୁଛି, ସେ ସମୟରେ କି ପ୍ରକାର ଦଶା ତାଙ୍କର ହେଉଛି। ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରି ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି? ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ, ଆମେ ଆମର ସ୍ୱାମୀର କଣଠୁ ଗୌରବ ଅଟୁ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତେ 11:7 ପଢନ୍ତୁ। ପୁରୁଷ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଓ ଗୌରବ ସ୍ୱରୂପ ହେବାରୁ ପ୍ରକୃତରେ ତାର ମସ୍ତକ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷର ଗୌରବ ସ୍ୱରୂପ। ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷର ଗୌରବ ଅଟେ। ଆଉ ଏ ଗୌରବ କେତେବେଳେ ହେବ? ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ହିତୋପଦେଶ 12:4 ପଦ ପଢିବା। ଗୁଣବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣା ସ୍ୱାମୀର ମୁକୁଟ ସ୍ୱରୂପ, ମାତ୍ର ଲଜ୍ଜାଦାୟିନୀ ସ୍ତ୍ରୀ ତାହାର ହାଡ଼ ସବୁର କ୍ଷୟ ସ୍ୱରୂପ। ଆମେ ହଉଛୁ ପୁରୁଷର ଗୌରବ, ଆମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆମେ ଗୌରବ। ଆମେ କେତେବେଳେ ଆମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଗୌରବ? ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମେ ମୁକୁଟ ହେଇକିନା ରହିବା, ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଆମର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଗୌରବ, ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ। ଆଉ ମୁକୁଟ ଯଦି ତଳକୁ ଖସିଯାଏ, ସେଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କହୁଥିଲେ, ମୁକୁଟରେ କଣ ନଥାଏ? ଆଖି ନଥାଏ, କାନ ନଥାଏ, ନାକ ନଥାଏ, ପାଟି ମଧ୍ୟ ନଥାଏ। ମୁକୁଟ କୋଉଠି ଶୋଭା ପାଏ? ସବୁବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଶୋଭା ପାଏ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଆମର ଯୋଉ ସ୍ଥାନ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରହିବାଟା ଆମ ସ୍ଥାନ, ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମ ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ଖସେଇ ଦେଇଥାଉ। ସବୁବେଳେ ଆମେ ଯଦି ଆମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୁକୁଟ ହେଇ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତାହେଲେ ହିଁ ଆମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଗୌରବକୁ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆଗରେ ଦେଖାଉଛୁ। ଆମେ ଆମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଗୌରବ ହଉଛୁ। ଆଉ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ମୁକୁଟ କେଉଁମାନେ ପିନ୍ଧନ୍ତି? ରାଜା ମହାରାଜା ମାନେ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ହେବା, ଯଦି ଆମେ ଆମର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହେଇ ରହୁଛୁ, ଆମର ଘରକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ରାଜମହଲ ପରି ତିଆରି କରୁଛୁ। ଆଉ ଆମ ସ୍ୱାମୀ ସେଠିର ରାଜା ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ କଣ ପାଉଛୁ? ଶୋଭା ପାଉଛୁ। ଗୋଟେ ଗୁଣବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ସେ କଣ କରେ? ଆପଣା ସ୍ୱାମୀର ଗୌରବର କାରଣ ହୁଏ। ଆଉ ସେ ତାର ଘରକୁ ମରୁଭୂମି କରି ତିଆରି କରେ ନାହିଁ, ତାର ଘରକୁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ରାଜମହଲ କରି ତିଆରି କରେ, ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ କି ତା ସ୍ୱାମୀ ରାଜା ଆଉ ସେ ରାଣୀ ହେଇ। ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର ଘରକୁ ଆମେ ତିଆରି କରିବା। ହୁଏତ ଆଜି ଅନେକ ଭାଇ ମାନେ ଯଦି ଥିବେ, ଶୁଣୁଥିବେ, ବୋଲେ ଖୁସି ହେଇଯାଉଥିବେ, ଯାହା ହଉ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଶିଖାଉଛନ୍ତି, ଆହୁରି ଯାଇ ଶିଖ ବୋଲି। ଭାଇ ମାନେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ। ଭଉଣୀ ମାନେ ଆହୁରି ନିଜ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଗୋଟେ ରାଜମହଲ ଆମର ଘରକୁ ନେଇକି, ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ମରୁଭୂମି କରି ତିଆରି କରିବା ନାହିଁ। ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମେ, ଶୈତାନ କଣ କରୁଛି? ଗୋଟେ ବିଦ୍ରୋହର ଆତ୍ମାକୁ ଆମର ଭିତରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରାଇ ଦେଇଛି। ସେ ଯେମିତି ବିଦ୍ରୋହ କଲା ନା, ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପରେ ବସିବି, ମତେ ସମସ୍ତେ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ଯୋଉ ସମୟରେ ସେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଛି, ତାକୁ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କରିଛନ୍ତି? ତଳକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛୁ। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଭାବୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ବିଦ୍ରୋହ କରିବୁ। ଏବେ ମତେ ନା ଏମିତି ହେବାର ନାହିଁ, ଏମିତି ହେବ, ଏମିତି କର, ସେମିତି କର, ନାଇଁ ତୁମେ କାହିଁକି ଏମିତି କରିବ? ନାଇଁ ଏ କଲର, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମ ଘରେ ରଙ୍ଗ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ। ଆମେ ଗୋଟେ କଲର କହୁଥିବେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ କଲର କହୁଥିବେ। କିଏ କହୁଥିବେ ନାଇଁ ଆମେ ଏଟା କିଣିବା, କିଏ କହୁଥିବେ ସେଟା କିଣିବା। ଏ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅଶାନ୍ତିରେ ପଡି ଯାଇଥାଉ। ବିଦ୍ରୋହ ମୋର ଇଚ୍ଛାରେ ହେବାର ଅଛି, ତମର ଇଚ୍ଛାରେ ତମେ କାହିଁକି କଲ? ଏଇ ଗୋଟେ ବିଦ୍ରୋହର ଆତ୍ମା ଶୈତାନ
ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ଯେ ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ବଶୀଭୂତ ହେଇ ରହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକୁଟ ହେଇ ରହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଗୌରବ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁନାହିଁ। ଆମେ ଆମର ଶୋଭାକୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଗୌରବକୁ, ଆମମାନଙ୍କର ପଦବୀକୁ ଆମେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇକିନା ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ କଣ ହଉଛୁ, ମୁଣ୍ଡ ହେଇକିନା ଦିଟା ମୁଣ୍ଡ ହେଇ ଆମର ପରିବାରରେ ଆମେ ଅଶାନ୍ତି କରୁଛୁ, ଆଉ ଆମର ପରିବାରର ମାହୋଲକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଗିଡେଇ ଦଉଛୁ। ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ପରିବାର ତିଆରି କରୁ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଗୋଟେ ରାଜମହଲ ପରି ପରିବାର ତିଆରି କରୁ। ଆଜି ଅନେକ ଭାଇ ମାନେ, ଅନେକ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ କାମ ସରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଘରକୁ ଆସିବାକୁ ସେମାନେ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆମର ପରିବାରକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ମରୁଭୂମି ସଦୃଶ କରିଦେଇଛୁ। ମରୁଭୂମିରେ ରହିବା ପାଇଁ କେହି ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି। ସେଠି ପାଣି ମିଳିବ ନାହିଁ, ଖରା ଟାଏ ଟାଏ, ଏ ପ୍ରକାର ଜାଗା କିଛି ସୁବିଧା ନଥାଏ ମରୁଭୂମିରେ। ସେ ଜାଗାରେ ରହିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଭାଇମାନେ, ଆମର ପରିବାର ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରକାର ଲାଗେ। ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ହାତରେ ରହିଛି ଯେ ଆମର ପରିବାରକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉଦ୍ୟାନ ପରି କରି ଗଢିଛୁ, ଗୋଟେ ରାଜମହଲ ପରି କରି ଗଢିଛୁ, ନା ସେ ମରୁଭୂମି ପରି କରି ଗଢିଛୁ। ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, ନିଜ ନିଜକୁ ପଚାର। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବାହାରେ ବେଶୀ ରହିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ମୋର ପିଲାମାନେ ବାହାରେ ବେଶୀ ରହିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ନା କେତେ ଶୀଘ୍ର କାମ ସରିବ ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ଯିବି ବୋଲି ପସନ୍ଦ କରୁ। ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ହିତୋପଦେଶ 21:19ରେ, କଳହକାରିଣୀ ଓ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗରେ ବାସ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ନିର୍ଜନ ଭୂମିରେ ବସତି କରିବାର ଭଲ। ଆମର ସ୍ୱଭାବ ଏ ପ୍ରକାର ହେଉନାହିଁ ତ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ। ଆମେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲାଗିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାଉନୁ ତ। ଆମ ସ୍ୱାମୀ ଘରକୁ ଆସୁ ଆସୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ନେଇ, ତମ ମା ଏମିତି କଲେ, ତମର ପିଲାମାନେ ଏମିତି କଲେ, ସେମିତି ହେଲା, ଏମିତି ହେଲା, ଏସବୁ ବିଷୟକୁ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିକିନା ଆମମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଗୋଟେ ମରୁଭୂମି ପରି ଗୋଟେ ଚିଡିଆଖାନା ପରି କରି ଆମେ କରିଦେଇନୁ, ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ରହିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି, ଶୀଘ୍ର ଆସିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ପ୍ରକାର କରି ଆମେ ତିଆରି କରିନାହୁଁ ତ। ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆମେ ଆମର ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କର ମୁକୁଟ ଅଛୁ, ଆମେ ଆମର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଗୌରବ ଅଟୁ। ତେଣୁ ଆମମାନେ ସେ ଗୌରବକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆମେ ରକ୍ଷା କରିବା। ଆମେ ଯୋଉ ସମୟରେ ମୁକୁଟ ହେଇ ରହିବା, ସେ ସମୟରେ ହିଁ ଆମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦେଇ ଆମେ ଗୌରବ ପାଇବା। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ମୁକୁଟ ନ ହେଇ ମୁଣ୍ଡ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମର ଦେଇ ଆମ ପରିବାର ଅପମାନିତ ହୁଏ, ଆମ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅପମାନିତ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମସ୍ତକ କରି ତିଆରି କରିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ, ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଘର ତିଆରି କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଜ୍ଞାନବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣା ଗୃହ କଣ କରେ, ଗୁନ୍ଥଇ। ଆମକୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଆମର ଘରକୁ ଆମେ ସଜାଡିବା। କିନ୍ତୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର, ଯେତିକି ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ଆମେ ଆମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ହାତରେ ଆମେ ଛାଡିଦେବା। ଏସବୁ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆମେ ନିଜକୁ ଆମେ ସଚେତନ ହେବା। ଯୋଉ ସମୟରେ ଶୈତାନ ବିଦ୍ରୋହ କଲା, ସେ ସମୟରେ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ କଣ ହେଲା, ପାପ ପ୍ରବେଶ କଲା। ମାତ୍ର ଯୋଉ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଧୀନତା ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି, ବଶୀଭୂତତା ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଜଗତକୁ ପାପରୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଶୈତାନ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ବିଦ୍ରୋହର ଆତ୍ମାକୁ ସେ ପ୍ରବେଶ କରାଇଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ସେଇ ବିଦ୍ରୋହର ସ୍ପିରିଟକୁ, ସେଇ ବିଦ୍ରୋହର ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଜୟଲାଭ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ସେ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ଆସୁଛି, ସେ ପ୍ରକାର ଭାବନା ଆସୁଛି, ନାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ନା, ମେ ବି କୁଛ ହୁଁ, ଏ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯଦି ଆସୁଛି, ସବୁବେଳେ କାହିଁକି ମୁଁ ତାଙ୍କର କଥା ଆକା ମାନୁଥିବି, ମୋର କଥା ମଧ୍ୟ ଚଳିବାର ଅଛି, ମୋର ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଇଁ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଚାଲିବାର ଅଛି, ଏମିତି ଯଦି ବିଦ୍ରୋହର ସ୍ପିରିଟ ଆପଣଙ୍କର ଭିତରେ ଆସୁଅଛି, ତାହେଲେ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ କି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ କି, ରେ ବିଦ୍ରୋହର ଆତ୍ମା, ତତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ ଜୟଲାଭ କରିସାରିଛନ୍ତି, ତତେ ହରାଇ ସାରିଛନ୍ତି।
ଆମେ କଣ ବଶୀଭୂତ ତାର ଗୌରବକୁ ଆମେ ଜାଣି ନାହୁଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ବଶୀଭୂତ ହେବା ସ୍ଥାନ ଜୀବନ ସାରା ଗୋଟେ ଆଙ୍କର କଥା ମାନି ରହିବାର କି ଆଙ୍କେ ତଳେ ରହିବାର କି ଆମକୁ ତଳେ ରହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ବାକ୍ୟ ଲେଖା ଗଲେ ଯେ ନିଜକୁ ନତ କରେ ତାକୁ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କରନ୍ତି, ଯଥା ସମୟରେ ଉନ୍ନତ କରେ। ଆମେ ଯଦି ଜୀବନ ସାରା ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆମେ ବଶୀଭୂତ ହେଇ ରହୁଛୁ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, ତାହେଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆଇବ ଯୋଉ ସମୟରେ କି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ରାଜ୍ୟ କରିବୁ, ଯାହା ଲେଖାଯାଏ ପ୍ରକାଶିତ 3:21। ପଢନ୍ତୁ। ଆମ୍ଭେ ଯେପରି ଜୟ କରି ଆମ୍ଭର ପିତାଙ୍କ ସହିତ ତାହାଙ୍କ ସିଂହାସନରେ ବସିଅଛୁ, ସେପରି ଯେ ଜୟ କରେ ଆମ୍ଭେ ତାହାକୁ ଆମ୍ଭ ସହିତ ଆମ୍ଭର ସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ ଦେବୁ। ହଁ, ଆମେ ଯଦି ଏ ବିଦ୍ରୋହର ସ୍ପିରିଟ କୁ ଜୟଲାଭ କରିବା, ଏ ବିଦ୍ରୋହର ଆତ୍ମାକୁ ଆମେ ଜୟଲାଭ କରି ଆମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହେଇ ରହିବା, ସେ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସେହି ଶାସନ 1000 ବର୍ଷ ଶାସନ ସମୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ସହିତ ମିଶି ଆମେ ରାଜ୍ୟ କରିବା। ଏ କଥାକୁ ଆମେ ମନେ ରଖୁ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଉ ସେ ଅଧୀନତାକୁ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରୁ। ଆମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ହେଇ ସେ କାର ଅଧୀନରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏ ଜାଗତିକ ଯୋସେଫ ଆଉ ମରିୟମଙ୍କର ଅଧୀନତାକୁ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ସେ 33.5 ବର୍ଷ ଯାଏ ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତାଙ୍କର ଅଧୀନତାକୁ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହଉଛି ପାନ ପାତ୍ର ପିଇବାଟା, ମାତ୍ର ସେ ପିତାଙ୍କର ଅଧୀନତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ପୃଥିବୀରେ ଆସି ମନୁଷ୍ୟ ପରି ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଛାଡୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ସେ ଶୂନ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ବାପା, ତୁମର ଇଚ୍ଛା ମୋ ଜୀବନରେ ସଫଳ। ଆଜି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ଆମ ଜୀବନରେ ସଫଳ ହେବାର ଅଛି। ଶୈତାନର ଇଚ୍ଛା କଣ, ଆମେ ଆମର ପରିବାରରେ ବିଦ୍ରୋହ କରୁ, ଆମେ ବିଦ୍ରୋହ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ପରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତି ହଉ, ଆମ ପରିବାରରେ ଦିଟା ମୁଣ୍ଡ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ପରିବାରରେ ମାନେ ଦିଟା ମୁଣ୍ଡ ହେଲେ ଦିଟା ଡିସିସନ ଆସିବ, ଦିଟା କଥା ହବ, ଦୁଇଟା ମତ ହବ, ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମ ପରିବାର ଅଶାନ୍ତି ହଉ ସେ ସେଟା ଚାହେଁ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆମେ ଆମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆମେ ବଶୀଭୂତ ହେବା। ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମେ ବଶୀଭୂତ ହଉଛୁ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ବଶୀଭୂତ ହଉଛୁ। ଆମେ ଆମର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହଉନୁ, ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ବଶୀଭୂତ ହଉଛୁ। ଆଉ ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ବଶୀଭୂତ ହଉଛୁ, ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ମହାଶକ୍ତି ଆମର ଭିତରୁ ବାହାରୁଛି। ଆଉ ସେ ମହାଶକ୍ତି କଣ କରୁଛି, ଆପଣ ମାନେ ପଢିବେ ପ୍ରଥମ ପିତର 3:1-2 ପଢନ୍ତୁ। ସେହିପରି ହେ ଭାର୍ଯ୍ୟାମାନେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୁଅ, ଯେପରି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି କେହି ବାକ୍ୟର ଅନାଜ୍ଞାବହ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସଭୟ ସଦାଚରଣ ଦେଖି ବାକ୍ୟ ବିନୁ ଆପଣା ଆପଣା ଭାର୍ଯ୍ୟର ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବେ। ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମେ ବଶୀଭୂତ ହଉଛୁ, ଆମର ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହଉଛି। ସେ ଶକ୍ତି କଣ କରୁଛି, ଯୋଉ ସ୍ୱାମୀ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ସ୍ୱାମୀ, ଯୋଉ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇନାହିଁ, ଯୋଉ ସ୍ୱାମୀ ଦୁଷ୍ଟତାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱାମୀ କଣ ହେଇଯାଉଛି, ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଯାଉଛି। ସେ ବଶୀଭୂତତାରେ ସେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେଇ ପାୱାର ଅଛି। ଯୋଉ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବଶୀଭୂତ ହଉଛନ୍ତି, ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଧୀନତାରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ସେ ଆମକୁ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ସ୍ଥାନରେ ବାକ୍ୟରେ କୁହେ, ତୁମେ ଯଦି ତୁମର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହେବ, ତୁମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅଧୀନତାକୁ ତୁମେ ଯୋଉ ସମୟରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବ, ସେ ସମୟରେ ତୁମର ଅବିଶ୍ୱାସୀ ସ୍ୱାମୀ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିବା ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବ, ସେ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବ। କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନା ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏ ବଶୀଭୂତ ତାର ପାୱାରକୁ ଆମେ ଜାଣୁ। ମୋ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ହେଇଛି। ଆମେ 2 ଜଣ ଯାକ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ଥିଲୁ। ଆମେ ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମର ପରିବାର ଗଠନ କରାଗଲା, ଆମେ 2 ଜଣ ଯାକ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ମ୍ୟାଚୁର ନଥିଲୁ। ଅଶାନ୍ତି ଅଶାନ୍ତି ଚାଲୁଥିଲା, ମାତ୍ର ଯୋଉ ସମୟରେ ଏ ବାକ୍ୟ ମୋ ଜୀବନରେ ଆସିଲା, ମୁଁ ଯେ ସମୟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କଲି, ବଶୀଭୂତତା ସ୍ୱୀକାର କଲି, ସେ ସମୟ ଠାରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ଆଉ ଶାନ୍ତିର ପରିବାର ଆମେ ଗଠନ କରିପାରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରେ ସବୁ ହେଇଛି ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ।
परित्राण पाइला परे मध्य अनेक विषय आम जीवन रही जाए आम एकाथरे सबुरे परिवर्तित होना मात्र धीरे 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 ए सब विषय गुड़िक आसले आम परिवार अनेक गुड़िए विषय आम मुक्त हो पार अशांतिर वातावरण आम बाहरी आसी पार आपण मानक कहवाक चाहे स्थान लेखा गला वाक्य बिनु सेहीपरि हे भाज्य माने तुम्हे माने आपण आपणा स्वामी मानकर बसीभूता हो जेपरि सेमानक मध्यरु केही केही वाक्यर अनाज्ञा बह हेले सुधा तुम्ह मानकर सबय सदाचरण देखि वाक्य बिनु आपण आपणा भाज्यर आचरण द्वारा परिवर्तित हे बसीभूतर आचरण आम जीवन में आसु प्रिय भौणी मान जो द्वारा कि आम अनेक प्रभु निमंते लाभ कर अनेक आम प्रभु निकटवर्ती आम कर शैतान रो काम कौन से केबे भी चाहू नहीं जे आमे आमर स्वामी उद्धार प्राप्त हूँ आम परिवार लोक प्रभु निकटवर्ती हूँ से चाहू नहीं तेणु से आम को अनेक समय विभिन्न प्रकार प्रलोभन आम जीवन में देखाई थे अनेक समय आम घर किसी गोटे जिनस किणा हुए से जगार जदि आम स्वामी नाम लिखाइला आमको टिके मोर ना लिखाई भले गाड़ी किणा हो गाड़ी आगे ना जाक लेखुना आमको लगे कि मोर ना हेबार अच्छी नाई प्रिय भौणी मान परमेश्वर आमान को से आह्वान करे ना आमान को गोटे साहाय्यकारिणी भाव से तैयारी कर साहाय्यकारिणी केमती आमे पवित्र आत्मा को देखुचु के मात्र से भितरे रही केते गुडे कार्य से करूछन्ते से आमानकर भितरे रही से आमान को पाप पर जय लाभ करिवार शक्ति दउछन्ते प्रभु यीशु ख्रीष्ट को आम जीवन में गौरवान्वित करबा पई से साहाय्य करूछन्ते जे प्रकार पवित्र आत्मा आमानकर जीवन में अदृश्य और नीरव भाव में कार्य करुछन्ती आमे स्त्री माने मध्य आमानकर स्वामी जीवन में से अदृश्य और नीरव भाव में कार्य करिवार अछि आमे जो साहाय्यकारिणी वर्ड लेखा जायछि आदि पुस्तक 2:18 से समान साहाय्यकारी वर्ड मते लेखा जायछि आमानकर जोहन 14:6 आमे से प्रकार साहाय्यकारिणी माने आमे आमर स्वामी आमे साहाय्य करने आमे सामना को न आसु प्रिय भौणी माने आमको अनेक समय खाली सामना रे देखा न जाओ मात्र पछ आड़े रही आम स्वामी आमे साहाय्य कर आवश्यक मो स्वामी प्रचार करुछंती मो स्वामी अनेक निकट परिचित होचंती स्टेज को जाउछंती मोर काम पछ आड़े रही तांको निमंते प्रार्थना करिबार आमे सामने रे देखा जिबार आवश्यकता नहीं आमे पछरे रही ताको निमंते आमे प्रार्थना करू ताको से जे प्रकार से स्टेज रे जाई प्रचार करिवे सेति पे आमे ताको प्रस्तुत करिवे अनेक परिवार आमे देखू अनेक भौणी माने से माने केते किछि 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 संचय करे रखि थांते संचय करे रखी ताको घर जो समय तैयारी करती तैयारी करबा समय बहुत भल आमर ना आसब ना से समय आम स्वामी ना आसब कहीं ना आम साहाय्यकारिणी परा पवित्र आत्मा जे प्रकार अदृश्य भाव रुहंती से प्रकार आम अदृश्य और नीरवतार सेवा कार्य आम को कर आवश्यकता रही पवित्र आत्मा जंती पदला पछरे रही विश्वासी मान को साहाय्य करुछंती पाप उपरे जयलाभ करबा पाई प्रभुकर निकटवर्ती हवा पाई से प्रकार से पवित्र आत्मांकर माने देखंतु प्रभु आमान को पवित्र आत्मांकर सहित समान करे आमान को तैयारी करिसेंती से कहउछंती पवित्र आत्मांकर निमंते जो शब्द को से व्यवहार करुछंती साहाय्यकारी शब्द से समान शब्द आमान को निमंते से व्यवहार करुछंती केते महान परमेश्वर आमान करटंती प्रिय भौणी ए प्रकार सौभाग्य आमे पाई पाई से शैतान जदि आमन को प्रलोभित कले आमे काहे की प्रलोभित हेबा आउ तार से ट्रैप रे पड़ी कि ना आमे ताकू काहे की खुशी करेबा
आमर परमेश्वर चाहती आमे आमर स्वामी अधीनता को स्वीकार करे आमे आमर स्वामी गौरव स्वरूप हेबा बेले मात्र शैतान चाहूची नाइ तुई मुंड है तू करे परमेश्वर चाहती आमे प्रत्येक समय रे आम स्वामी अधीनता को आमे स्वीकार करे भौणी आ देखंतु जो समय रे आमे अधीनता को स्वीकार करबा से समय रे आम परिवार शांति रे रहइबो से समय रे आमर जो माने अपरिवर्तित अछंती परिवर्तित हेनांती से माने परिवर्तित हे आ गोटे कथा आपण मानकु कहबाक जाय जो समय रे सारा 6 पद पढ़ंतु से प्रथम भीतर 3 6 ସେହିପରି ସାରା ଅବ୍ରାମକୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହି ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହେଲେ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯଦି କୌଣସି ଭୟରେ ଭୀତ ନ ହୋଇ ସଦାଚରଣ କର ତେବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ହିଁ ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। से निज स्वामी को प्रभु प्रभु कहले मालिक बोले भाबे कि ना से तांकर स्वामी आज्ञा बहुचंती जो समय रे से राजा निकट को पठाउचंती आपण माने से कहानी सब जानी छथि से समय रे मध्य तांकर स्वामी जीवन रक्षा करबा पे ठीक अछि मु तुमर भौणी बोली मध्य कहिदेबी मु से राजा पाकु मध्य जेबी मात्र तुमर जीवन रक्षा है एटा को हमें नेगेटिव भाव रे मध्य नै किंतु हमें पॉजिटिव भाव रे चिंता करबा प्रिय भौणी माने मोर स्वामी जीवन रक्षा करबा पई मु मोर स्वामी आज्ञा बहु मते कष्ट हो पछे मात्र मो स्वामी जीवन रक्षा है ताकु से राजा पार कौन करुचे राजा जो समय अब्राहम को नहीं जाउचंती सारा एते सुंदर थिले देखि किना से स्थान कहते तुमे मोर भौणी बोली को मो स्त्री बोली को नहीं हौ ठीक अछि मुई तुमर भौणी बोली मध्य कहिदेबी मात्र तुमर जीवन रक्षा है जाऊ सारा कौन करुचंती प्रभु बोली कहि किना तांको स्वामी बसीभूत होउचंती आमे मध्य अनेक समय रे अनेक कथा मन को पसंद लागे नहीं आमे हमर स्वामी कथा को मानबार अछि कुआडे जीवा समय रे कार सहित मिसबाटा हम स्वामी को पसंद नहीं जो समय रे से कहउचंती ठीक अछि बेसी माँ बापा घरे जीवाटा मध्य अनेक समय रे हम स्वामी मान को पसंद हे न से समय रे ठीक अछि जीवे नहीं बोली रही जात जेबे मना करूछंती से समय रे रही जानतु नाइ जिद करंतु नाइ मुई जीवी आका ए प्रकार जिद नाही प्रिय भौणी में अनेक समय रे आमे कुआडे बुली जीवाटा मध्य हम स्वामी मान को आमे कोइ न थाउ न कोइ धीरे पळे जाई थाउ आसला परे अशांति ए सब प्रति आमे यत्नवान हे आमे आज्ञा बहु स्त्री हेबा जेंते सारा तांकर स्वामी आज्ञा बहुचंते आम माने मध्य से प्रकार आम स्वामी मानकर आम माने आज्ञा बहु शैतान रो प्रलोभन रे आमे न पड़ू आमर परमेश्वर इच्छा आमे आमर स्वामी बसीभूत हो आमे आमर स्वामी गौरव आमे आमर स्वामी मुकुट अटू तो शैतान रो प्रलोभन रे पड़ी आमाने आमानकर से गौरव को से मुकुट को आमे तळ को आमे न कस आमान को मुंड ऊपर बसाई तो आमे मुंड ऊपर रहिबा आमे तळ को न खसबा प्रभु अल्प वाक्य रे हम